بسم الله الرحمن الرحيم وشيدي watukufu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serikali ya mheshimiwa al-Imam Ghazali Othman nganzo irekebeshe umkayo wa Komori wanshiha amani wajihisi ukaya ngwa wa security code penal loni abasainu yona vidizinji ngabonongi kao katushinda zajibu ya la mahutajifu ya hatu yaweka sababu mheshimiwa azali al-Imam Ghazali Othman hamrisha zi servisi mbali na mbali wafanye revision au watu alie namna yobadile code penal ili rikena code penal ikao ngejo jibu mahutajifu ya hema na mkomori ya hema na wa Komori ihakikishe ye amani ya Komori hizo dizaparianiha wataalam wa sharia wonti pia waona na hunu wizara wakansi hama miona miji haku autobadili autotaha aribadile code penal kaudo rakanio arikena code penal nyirojina hale bakodo fansha revision kama za hale bakodo fansha revision ukaya article fulani ketoni hanjema keriri badili donc bako ka revision aba sati denem na hiyo ngari badiliwe code penal pia arijena code penal ya nyumeni hiyo deze mitwale kaunge fanyishi hao yabonga rumbo insha Allah code penal hiyo serikali au projet ya code penal hiyo serikali wajo ikubali banda yabo ibaliwe ibeho ho assemblée madhamano ya assemblée awe madepite watukufu watu wajo ikubali yabonga je ujihunda haruma uhayati wa nyumeni haruma opande waizila nuge kao ngazi khusuwe code penal. Hamwe mashunu yahe ubadile code penal yinu ngasina ndongozi njikao ngazijaka ya handaninga jaka ya hamwe code penal wahari yabonga ziti yao hamanda ila iparao al-ibada al-jama'iyya genocide ngono ukaya leo uhangamiza wandu basi najaza haki hama ngeze crime ikawa ngazifanshi hao hatengwe ku watanganya hao wafanyeze crime hizo hama delara mbao threat ya wandu mwanadamu mwanakati hindungo mfanyizo wanzao izo nuke kauga jakaya threat à l'humanité ya binadamu moja utena izo pia izo songe kauzi kaya deli za husu au crime za husu uchanfu wa mali wajao izo nuke kauga jakaya zonti pia zengo izo rizi sana atarizitia ili haushinda dungane no lemengo ngabo zile kauzi kaya shaga jako ujibwe mahutajifu yabo zengo hizo rikaujaze rizibadili ngono ritsaha zibadiliwa ili zijibwe mahutajifu mfano hamahindini mfano leo epe maximum yakaya o harume code penal ame code penal rumia basainu yo kama 20 yule peni haju badala ya upurasha itwa yo kama 20 abasa o harume project kanga rifanyao ngenda hata mahangomira ngono leo walanduma wadungona ngamizizo wana ngono ze sanction sahata zenje ziwa haku hautaha leo wanawake hamu amani wanawake hamu wake hamu hifadhi yani ndongozi jikao zitilwa o hamwe projet ya code penal ikangwa rumbo mukaya ukatijotilwa nyabo wakumuri wenjingwa joji hisi ha amani ngwa joji hisi ha hifadhi hokaya leo wanadamu marenda nai shangwa joka wahara urenda nai surtout hamwa wakati kao nyene mriabe hoda hajuyo kawatina nafasi yokale ya jo ya rohe abange yabo leo enamrujona hizo kazi sanction zenjeziwa hauziro yabo ngabo itiso yabo anada mwenji wajora hofanya ndongombi. Harma projet ya code penal barengwa mezirinziro haku sinoshina nivumbuwe zila sanction namne ikaudo zarengwa haukayara he projet gejala wa hamu hono ni wa he serikali kalionao sha izo ikaurize hansi ndongo nziro haku haukaya emrujonda hafanya viol au jonda hafanya agression sexuelle yabo ngabo ikao ngwa zifungo zangu jonda hata 20 ngabo wakati violi kangwe jonda hata mnugu jopo la shahitwa kazi nugezo zikubalishania
shala hasina ujua unesaze detayaso haukara hii serikali raha gwajeitoa humhonani hayo. wa Komoro unji wa hawa Komoro ngwanzo pendomoro yode hakika haukaya ena sarauni tendwa shamrala hitwa wa hamwe ardhi ya Komoro ngalhuno wa Komoro ngwafanywa madamano na hautahe mwanade mola ya ulwawa wala afanya shetendwa abangiabu wa Komoro watsahao pendomoro kwa sonde toolwa ngabangi ya wandu haseba fulani ngambauka ya pendomoro kitu lazimu wala gejestahiki sisi ngarambauka ya Mwenyezi Mungu yamba ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قال أمنيو كزمنيزي مو يهامبا يزول يزنون جيما راها نزون رجينيكا دو هامبا كما يابو إبندومور سيوا ساي ngari sedi yao na ngarombongu iti parotolwa o haruma ekot penali hatu kamra hukumlo hapendomor ya bonga bo procedure ka uzo fanyishiha maneka mra hukumula pendomori tsone itsukabo fasiabo kaya mlolanga nza police itsu abili yo joncho president maha yo joncho president maha mili yo joncho president maha kume yani sharia katu lazimisha ya tsobezara kendia poloshe hitwa abangi abo itukabo kale o ngabondwa hukumulwa hapendomor walo yabata basailu dabo ituka wandwa uko andako polizito ngabo procedure zifanyishi hao yani wakati procedure hizo zofanyishi yabo hukuma gejubira prison jana namna ya kajanti namna liyo ukaya jana wakanongo zinza kazapuza isekele mheshimiwa al-Imam Ghazali Uthman ijamba tijao wanu wanada Muhammad asondo wafungwa abangiabo wanada wanu ngela mustahilwa ilazimu wapamwa haizo serikali ya mheshimiwa al-Imam Ghazali Uthman yamrisha ukaya prisonier nganzo hunanzi haki zahe za menohula haki zahe za hangaliwa wakati ya lumad haki zahe za uhunda maji ya rumia yani anamaanisha jumla ya hahe je lazima ya Paris ambada wala prison zenongo izonga zifanyao walifanyo jitihadi zenongo izo hakikishie lengo jo hunda mfano amade prison nzuani wakati lononu hata zitanda zifanyiwa wandu waone mna wakawishi jana yoside mneka ngwa leo jana mluka jaka ujonjaho prison nzuani abasa ngojonjia haukaya ulora hafu ngo parihani hao oharmaze prison hizo hawama ndiyo ngari wanilia wajao iparihanihe oharme prison ya tamwe prison ngazija mali wajao zengo kaziti yako amazo nanzo mwambie ndokaya amazila khatwa ikawa serikali mheshimiwa al-Imam Ghazali Uthman izerenge dokay prison ya Nzuani ngelazimuyo irehabilitewa yabogabo hazizi njijo kanda sifanyishihe ebije setolo ebije yofanya haziyo isai tolo yababa sabakhamano goza ki procedure ze procedure zone sazi jo hisa yaboze hazi hamwe prison ya Msamdu ngejo handisa hamwe prison ya Moroni ngabo niwasi jo kanda sifanyishihe ukayanga rumungu eke prison ya Moroni abasa inu ketina capacity yorenga nade muonji sha ze hazi zo zifanyishiha ngejo shidalikana capacity hata jo shidalinga ndo majanamane hosoniho wanu majanamane ika zila haki za kibinadamu waja gazi jo sitahilo ariwo no mfano wakati kao ngabo mndu ya hukumla pendomoro hamali wala mali shari mrengeri janai Moroni jamuhati Moroni yabange jo mkinishia maudu no hamad Joseph Shenzwani mndu wori mrengeri janai hamwe prison ya Moroni haukanga nje prison ya Moroni ikede prison centrale ya wala wandu wa zero wadorenga weja hunu ekekale capacity lo hamema somano jina ketushila ya wanenga almuhimu prison ya Nzuani wakati lo nonu ekeifanyiwa shabu ngejoka na capacity ya wanadamu nji capacity joshinderenge wandu hata ono majana maili wajoju bira yabo wanengwa batina tabu nyabonge wakati joshilia wandu warengwa wabalowa je hamwe prison ya Moroni ikaw ngejoka central abange abo sila hazi za urekebesha prison na ulamkayo wahemba prisonier ngao parihani hao hamwe prison ya ngazija basainu ngao matwabibu wanjio hamwe prison ya Moroni wangalewa wangalia wala maprisonier wale wawade ngao mainfirmier wale parmana yabo Nzuani de namda hiyo mumali ngala zanzo zifanyishihe waja utena nukaba ke matwabibu parmana
na mainfirmier permanent kaunge lazima parehanie haruma ze prison zondaru zahe ekomor hamwimi rekebisho ikaunga tsahori ifanye hamwimi rekebisho ikaunga tsahori ifanye yabo yukabajen chamba prison des mineurs va chamba quartier des mineurs yabo ze quartier des mineurs na quartier des femmes hein ngazi parehanie hamazi la prison kaunga nzori zifanya basa inu na zila nyua si kaunga nzori zizandisa basa inu gabajoka ze quartier des mineurs harangumoroni uja huna nzuani uja mwali zongo hizo ngarubomgu ziparehania insha Allah. Marhaba minjile swala hilo zile upezama to lonu upezama to alhamdulillah na so upezama to na mibadiliko mingi fanyishi hao kaya naanza angalia mwezi hazin kurzi kauri zifanya wakati la kujari installe ye CNDHL Commission nationale des droits de l'homme et des libertés ngamuna commission yongefanyo hasi hena sanga mwisho yevumbulwa hazi la hazika onga zifanyishi hao na yo realite ikaongi hiyo ikaojanege jakaya na yonse pia haudunga ya siasa ya mheshimiwa al-Imam Ghazali Othman ngasi na hunu ministère service ambao délégation des droits de l'homme service hiyo ngeifanyozi hazi hayo ngeitunda ndondo haina problemu yenye na jeparani shangu abezohara kwa juza ilevenge zila kwa manazahatu zibaliwa haina mna yasakizi baliwa yoro formu ikao rizibalia ngarahimido Mwenyezi Mungu karibuni banu ngabojoka kwa ceremony ikao ya CNDHL Commission nationale des droits de l'homme et des libertés ikangwa joka hamba zila noge kao dozilio harwensi nyamongo hunda et délégation des droits de l'homme ngarimani kao nafasi hani wakati wanzo wenda hamazi mezondare ngwajo wenda hamazi mezondare na wehenda ngwa hadisio da una wanda wandu kao do wafungwa ngwarenga we maneno ya house kao do ambao izo aziparisao ngwajo ngwarerawe rapport ya izo kao do wasiona tibasi tena haila nemne kao do mheshimiwa al-Imam Ghazali Othman wanwa jao zira rapport zao wakati ngwazi beshawe rais wa daula habu yakai mheshimiwa al-Imam Ghazali Othman ngena hamunku ya utaha haki za kibinadamu ziparihanie haundo o harumayentia hamentia hatu yomo gomaza hazika ngo zifanyishi hao karija harumwe fonction publique wakati lononu ngabo sharia projet de loi ikawa isefanywa isekubaliwa ni serikali ya bawase kujokenda hamu assemblée ngwajo inshallah ngwajo hivoti yabo hakizi njinga zihakikishi hao haukaya par exemple mfano o harumwaye ye loi ya fonction publique ikaunga sinyo abasainu ketuji bomba hutajifu minji ukanga jwa ukayomrongo wa fonctionnaire ni lazimu yo yatishilie mahamengo mine yabumrulo mahamengo mine yabo yeka jorengwa yeujo harengwa contractuel sheka harengwa contractuel yabo katuka nezla haki za yola mruwa za mruwa hasi yababa sangari hutajiao awe hamwe projet de loi ya nyumini yafanyishiha wala ma contractuel ngabo nafasi yokale warengwa na werengwa yabongwa joka na droit de retraite zihaki hao ngazijopare haniha na za sana za saa zinji kaunga ngazipangwao ili maisha hemo na mkomore yende haundo ekarija oharmwe affaire islamique ngasina projet zinji ikaunga zifanyao za utunda handani de mabaya shio za utunda umsomo wa hemisihiri no msomo wa hemaba ya shio izo projet kaunga ngasinizo za ufanya malezi ya kweli ya hemo na mkomoro ya lawe haruma zila nugeka ukazitudungana ne usilamu hatu ikaunga si no usilamu hatu nyamongo ka hundoka inshallah ngarombo mungu hamomuda mshachibano bafanshihe semaine culturelle haruma siwe jima o haruma masiwa ya komor ya hatu hautahari hashirishe wandu o usilamu ne haka ya usilamu zilongekao ngarombo mungu rizifanye na mtundu wa hemisihiri projet kaunga sinizo ranzori yombe mungu inshallah azihakikishie karibuni banu tionana ne ze organisme za Kiislamu zilio harumwe nti sijati wataha leurire kwa zito jema o harumwe mabaya shio no harumwe ulezi wa howana alimuhimu ngasina mahadisi meme kao ngarenda o harumwe mahadisi yayo ngarombo mugukaya ngajo hakikishiha yawe mwana mkomoro ngojolele shiha harumwe malezi ya Kiislamu
malezi ya adabu na malezi ya maslahi ikawa rjomba Mungu inshallah wa ukomori wa kiasili urejo wana wa komoro haukaya yoni shatogeka ugarjangamia dabo yakaya arelelwa no ukomori wa kiasili yaborujo hanza si saba sainu rike woshinda lelo wana hatu ho ukomori wa kiasili yo malezi kao au yo projet kao ngasinizo bandi hazo zinjia nziani ekarja hamu pando wa mahakama ngabo ngo zinjika nga zifanshi hao o haruma mahakama ya hatu ranguda wala wafungwao rangudi zi haki za wala wanikao zila condamnation civile ikao ngazitamkulao ne mahakama ngasina zila projet ne ila mitwala arifanyao ili wakomroti do tabiha haruma hondana zila haki za hao wala wafungwao nge lazima wafungwa shamrati condamnewa wa hari yabo intabili honi hao nziani zongo hizo zazitula nziani yaboze barnamiji ngizo ngabo zilokaya ngarifanya ujitihadi ariwane risane hata ila mahutajifu ya fourniture na informatique zikaya haundo haumale malaho ya mahakama hokedo joko tsongeza washinde wafanyeza zao ngabo hari yabo ngabo zila formation continue ikao ngazifanyao o harmenti isafanya formation nzima ngaro Mungu hamumule mcheche mantena nifanya formation ya satena ya hima hakimu ili wenjeze yale maarifa ya hao neze capacity za hao zozo pia barnamiji kao ngasinizo ngarendaunizo zisaza nsotulanziani abasainu ngarunda abasainu ngabwe maqadi ikao bandi hao abasainu ngana darja yo magistra izo ngarzifanya alhamdulillah ngwajalia al-Imam Ghazali Uthman katsono utiro ho hakikisha zeno ngo hizo ngabo ze formation wajawi ka ngarizifanya sawa maqadi hamwe mchachi hamwe mida yabira alifanya formation ya kiasi 12 ya kusema maqadi ikao rebeha ma wandu wataalamu wa daraja za juu na wako wafanyiliza formation hizo yabonga rumbo mwoja utena formation amandizo tena zirepetehe zifanyishihe ngabolokaya wala makadhi wote waja utena nganzori wanikezi la dhamana za uhifadhi wa Uislamu o haruma inti ya hatu izo barnamiji kao arizibalia yani ngasina barnamiji zinji haku nikao arizibalia hamwe ministeri inu ekamwa arishindiza hakikisha yabunga Joseph Butambokaya o wakomori gwajo insha amani gwajo insha haundo insha Allah Mungu mweze reform ikao rizifanya kanozi liwaza juzi rijare hansi ye Conseil supérieur de la magistrature na tene hiyo ikawa hansiwa ho utukufu wa rais wa dawla al-Imam Ghazali Uthman wa ile rais ceremony hiyo haziyofanyishia shughuli ya baba sangalindao règlement intérieur ya Conseil supérieur de la magistrature règlement intérieur hiyo ye projet isifanyishia yabo ke projet yesefanyishiha yabo ngabajoka ya umkonti wa handani wa he conseil ikawa umkonti huo ngojora isiwa nera isiwa daula yabo ikawa umkonti huo fanyishiha yabo Conseil supérieur de la magistrature ngejo handi hazi za hayo yabo ke hazi za hayo yabo wakomori wajo insha amani haukayabo efasi yabo dukaya nena mkomoro ujo hisukaya ngena beizatambo harmu hakimu fulani yabongojo ngena hula mahala haenda yende adai zila yende unese yala maoni kaudo ya onao na boy Conseil supérieur de la magistrature ngejorenga zedhamana za hayo ngajoka ba Mungu wajao tena zinsuzi jao bari installe indu yabao chambre nationale des notaires manotaires ikao chambre loi ya manotaire ivote warangu 2011 sha loi hiyo ngeja parutanziani mine na kahitanziani en 2012 au wakati na procureur de la République sheba kisho karangu yabo wanduwana na wasiwa tijatinu mwa waziri wa mahakama yabunga Muhammad Zembio zahangu ni sani chambre nationale des notaires yikenzi eke chambre nationale des notaires yikanti yabo yohifadhi mkuu yokefasi yabo dokaya zila bien za huwa komori ngazjo hifadhiha mlokana tojo ende yaro aliye haki bien ya mwana mkomoro shaze bien zonti pia ngazjo inshallah amani haula muhontiwa wa chambre nationale des notaires yabo mjokaya wanwejo kwa twelewa hazi hayo ndini wakati joka hente chambre nationale des notaires yabonga bajonda wataalam wende hamasi media wende wa hashirisho wa komor wasomesi wa komor wa wajulize zi haki zao osomwe chambre yinu yabo yona budu mambia lukaya
chambre nationale des notaires hazi muhimu ya hao do hifadhi zila bien za huwa Komor abongali waja mwezi projet l'ONU waja tena arehansi recréer chambre nationale des huissiers et arrêter sefanywa ya babasa ngabo lushambao décret rindao yahansiwa abongali sina décret bili rindao zifanywa ngabo décret de tarification des notaires des services zifanywa de notaire ngabo décret ya tarification ya zihazahima huissier wajao et déclaré que Chihao et case de mobilisation signewa yabonga juhanti et chambre nationale des huissiers yabo yuhazi muhimu wajao ikaweke ifanyishia yabo gajundo kaya yabo Komor ngendo ya hakisha yopangayo muhimu hamule mengu wahezi haki za kibinadamu wahule mengu wahezi haki za maranya wadoshida wejuazi haki za hao neze na le motolaba za hao ikao doazi hutajia yani bimando kaya ngabo nongozi ikanga zifanshi hao rombo mungu zionele jua haraka ikambwa inshallah. Suala muhimu hapo aukaya usilamu hatu si honenga na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam si honenga ne Qur'an si honenga na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam si honenga ne Qur'ani side Qur'ani side zi hadithi za mtume kabati zaziyo kama namshe kajorongo watangwani wala kabati yazambo kama namshe kajosoma Qur'ani tengweni kabati ngabo mazoea ya wandu fulani wazoea ya namna fulani na banwe mazoea ya jana yobadiliha mwanamke kaja kusoma Qur'ani jana jabe kama mwanamke kaja kaenda bunjilioni jabe kama mwanamke kaja korongo hama marengwe ya mazoea shazi ngozi badiliha mwanamke mjana side mwanamke mleo hau kama mwanamke mjana hakau nangwesa yazalwa ngupangiwa ya nshihe ya jalo la heada abeka mkinisha ilolema hako na mitani ya hahe ikawa mkinisha ilolema haishirini ya hahe au ntilima yabo yabata likoli kaja kahenda kaja kausomesiwa kuna huna mwanamke jana yambaha awashashi haku yambaha shindi hati mizemi somo ya ha ibahadile kama mwanamke afanye siziemu yodi zakaye jana shauli mungu wale ngarhondoka mwanamke ngusomo hata wenji harumao ngwasomao rahano wanaume harumazeli elimu za dini harumazeli elimu za dunia ngarhondoma tabibunji wanashe jana kwa jakaya ngarhondoma engineer wenji wanashe jana kwa jakaya ngarihundo mafundi wenji wanashe jana kwa jakaya ngarihundo wataalamu wa dini wenji wanashe jana kwa jakaya ngarihundo wanashe ikao hamaze dominizo ntipia wanashe wanungu wao yabo wanashe wanuenda wasumaze walunde zenyistara bombali na bali hata wajwao haukura hanu wanaume yabo wandu kandera warensi rawatendani riwa tesida kani rambo kaketola zimri nikolo starabuhani ndabiyo kanokiri harmo wakati kao kabati nasu ya Qur'ani au nasu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaziyaze lungo hizo rihundu wakati wa mtume alaihi salatu wasallam wanasha wakahudhuria harmo maneno ya mtume alaihi salatu wasallam et différence kanzima et différence do kayo wanome wakakanti ho usoni wanasha wakanti ho wakanti dingoni ni de différence yakaya shawa kaukaya harmo maneno na wakaurenge maneno ya hao werenge maneno ya hao wakaurongoa wakaujeleza Hussein Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hama marenge kao baka ya wandu aume basi na bata abitoka basi na mushkile toka onsi pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikao wandu washahahe wamrishi wa Mwenyezi Mungu ukaya kwa na ujwa wajibeni wazenyiso zao wandu washa mtume sharika urongozi wa Mwenyezi Mungu akaongoza hamoko nana bukende wa idha sa'altumuhunna matahan fas'aluhunna min wara'i hijab ikanga mwatahau ndongo musi ndongo na mauzi sezo manzao shabake pazia bwando wa mtume yani abondo wa mtume wakaurongoa husoni mwa wandu aume iko ndo wa mtume wakaurongoa husoni mwa wandu aume yabaka urongoa dini wakaurongoa dunia ema hutajivu ya mustama yonsi bia wakaurongoa mdumsho mtume Sayyidatina Aisha radhiyallahu anha akaambiwa kahani kwa enusu ya elimu ya wandu waume haulo staribika au hakanu yabo yefu hakafundi hakausomesa wandu waume abaka wasomesa Qur'an hakawasomesa hadithi za mtume hakawasomesa fiqh hakawasomesa tafsir
basi na batambu choka yunti pia yule namne kama mtume hakaya ari hijwa kata masahaba mtume sallallahu alaihi wa alihi ay Umar sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu usukemi aka urongo hujumani aka khutubu jumani hamba ukaya kanza hadi shemahari ukemahari mpaka wa hayo 400 dirham akadhali mitemahari iki 400 dirham majalmano mwanamsha juha hahimi na Umar ngo mimbarini kama Mwenyezi Mungu riniko ya amira almu'minin wa huwa yunganzori wohe Mwenyezi Mungu harungwa mo kudan bokendi wa atu nisaa sadaqatihinna nihla Umar hajuba wakati ula asabat imra'a wa akhta Umar hudo jumani na Umar ibn al-Khattab ngo mimbarini sho wakati Umar mwanamshe yaonoka ya Umar hakosea amira almu'minin hakosea kajatarada du hujombo katija ya amira almu'minin jabu ikawa naume ikawa unola khatibu hakosea wakamrekebisha mwana usiku Umar ibn al-Khattab akahutubu mimbarini Ijumaa waharbalaha ngwamba ukaya baada balaha jambo kaya isma'u ayuha nas isma'u wa ati'u na mwishamtwe Bilal bin Rabah hemaru ngwambo kaya la nasma' wala nuti' kartuhi shiria wala kartu tu'i ya amira almu'minin hawango amira almu'minin manoto twanyiri lengo mimbarini manoto twanyiri mambo kazi nguo za haja za kauniko imeislamu na mlaka ndiko ngonzima wewe hulege ngombili huva ngombili tizo yabo imana kuva mbili za barindi ya amira almu'minin ndio mimba nini mwangalia hayawia ni demokrasia ya Kiislamu Umar ibn al-Khattab hapare mana hahe Abdullah ibn Umar hamwambia ukaya jelezi ya Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar harungo ajeleza hambo kaze ngozi ja hena mraka unikwa nzima halafu wonga wemle ya wile ngonzima wairenga yejaka ikafu binawe yabu hunsahanunike ya hangu sirenge ya hangu tiunika yone mana wandu wona ka uvango mbili ukaveye hao ne ya hangu ukatula Bilal haimaru ngombo ka al'ana nasma'u wa nuti'a abasangarishi yao ngaritu ayo abonga emesilamu rowandwa umerowandwashi wakojwa werekebesha wewe wajisha mfaume ula wakatika wa kosea almu'minuna walmu'minat Mwenyezi Mungu amemne almu'minuna walmu'minat mandi andika nganzo waziye mwanamshe ukati dorongo doka Mwenyezi Mungu harungo hamo Qur'ani harungo mbokaya fala takhda'na bilqawli fayatma alladhi fi qalbihi marad ekanga mlongozo wando aume fala takhda'na ntido nyenyerezale ema hadisi hanyu nono hanamna tsaila hamadu wakati mrumshaka orongoza mrumma hahe iliyola mlumade roho yahe ajofuruka balangom drake yuduka idha mwanamshe gajazila tirongowe amma hambio kaya utinyenyereze maneno ya hao ukaya hamadu wakati kango fariyo mrumma hamadu wakati kango fariyo mrumma so tibengarele wao mrumshe manziwa wonje mrumma hahe ena mla akaorongoze mrumma hahe yo mrongoze hanamne tsayila yodezi hutajwa hamamrumshe amangia elugaiyo ne façon yo usirumilie mrumda jina shago jojorongo fala takhda'na bil qawl idan ya Mwenyezi Mungu yamrisha mwanamshi ya joya rongowe o harumwe manengo shiarongo hanamna fulani na kama namsha jangu somo Qur'an ya wakati nyenyereze maneno ya haya leo bajibanjie fikra ya kishonga ekale mwanamshi hajangu to discours harumatengwe wakati mushkili zokawanzi pia mtoka joko chokezo ndolo bale fikira wade halafu leo ngari shanga yao si sasa shanga yao ukangando hamwe mabunjilio ya siasa wanashenga warongo wao unokuwa tsorongo wao shabo za jazadini mwanamshe kanojo urongo wao aizo ndobe ya zamba
mwanamume akaofanya ndizo mwanamshi akaofanya. Na wengine mtu lizoa Komori na mtu lizoa na Ashe, mwambie wake makini ukaya uislamu goja waradi ngoni, innaman nisa'u shaqa'iqur rijal. What?